सांगमाने मु आज आपण मानकु गोटे एमिति कथा कहवाक चाहूँगी जहाँ शुणिला परे आपण माने निश्चिंत भाव में गोटे थर चिंता करेंगे आपण आपणक जीवन रे पाप करुछंती कि पुण्य करुछंती। मु आज आपण मानकु कहवाक चाहूँगी जे आत्मा शरीर किपरि छाड़ी थाए। जेतमले गोटे लोक मरी जाई थाए ता शरीर रु ता आत्मा किपरि जाई थाए जानतु जड़े व्यक्तिंक केउ अंगरु जाए प्राण। जेतमले गोटे लोक मरी जाई थाए ता शरीर रु जो आत्मा बाहरिकी जाए से केमिति जाए केउ दिग केउ शरीर केउ अंग देकी प्राणटा जाई थाए बा आत्माटा बाहर को जाई थाए। चलतु सांग माने भिडियोटी आरंभ करिबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखिए। जदि भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो लाइक टिए करिवे, कमेंट बॉक्स रे आपण मानकर मतामत रखिवे। चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानकु स्वागत करुछि टॉकिंग वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को। मु आशा करुछि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ कृपारु आपण माने बहुत भलरे थिबे, खुशी रे थिबे। चलतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। गरुड़ पुराण मृत्यु एवं आत्मा सहित जड़ित गुप्त कथा प्रकाश करे। गरुड़ पुराण अनुसार शरीरर 9टी द्वार अछि। मृत्यु समय रे आत्मा शरीरर एही 9टी द्वार मध्यरु गोटिए रु बाहरी जाए। जेतेबेले जड़े व्यक्तिर मृत्यु हुए शरीरर केउ अंश को आत्मा बाहरी जाए। पुराण रे कुहा जाइछि जे व्यक्तिर कर्म अनुसार तार आत्मा शरीरर विभिन्न अंशरु बाहरी जाए। सांग माने आपण जेमिति कर्म करिवे आपणको सही भली मृत्यु होइथाए। आपणको कर्म को नहीं आपणकर शरीररु जो आपणकर आत्मा जाइथाए से आपणको कर्म हिसाब रे आपणको शरीररु आपणकर आत्मा बाहरी थाए। चलतु जानिबा आपणको केमिति कर्म करिबा द्वारा आपणकर आत्मारु जो शरीररु आपणकर आत्मा बाहरी की जाए से केउ बाट दे जाइथाए। शरीरर केउ द्वाररु मनुष्यर आत्मा बाहर को जाए ताहा तार स्वभाव एवं कर्म अनुसार निर्णय करा जाए। उदाहरण स्वरूप जेतेबेले जड़े व्यक्ति मृत्युवरण करती प्रायतः तांकर मुह किंबा आखि खोला रही थाए कारण तांको आत्मा तांको मुह किंबा आखि दे बाहर को जाई थाए। आत्मा शरीरर 9टी द्वार दे शरीर छाड़ी थाए। 9टी द्वार हेउची उभय आखि, उभय कान, मुह, उभय नाक एवं शरीरर उभय मलत्याग अंग। मृत्यु समय रे एथि मध्यरु जेकोनोसी गोटिए जोगु जड़े व्यक्तिंक जीवन समाप्त होई जाए। केउ व्यक्ति निजर समग्र जीवन को ईश्वरंक पूजारे उत्सर्ग करिछंती तांको आत्मा नाक देई शरीर छाड़ी थाए। एहाकू भाग्यवान बोली विवेचना करा जाए। देखंतु सांग माने जो माने अधिक पूजा पाठ करती जो मानक मन भितर अधिक भक्ति भाव थाए सेमानंकर आत्मा तांकर नाक देइगिरी बाहर को जाई थाए। जेतमले गोटे मनीषर जीवन चली जाई थाए यदि से लोक ता जीवन रे बहुत भल काम करिथिबो, यदि अधिक पूजा धर्म करिथिबो, पूजा पाठ करिथिबो ताहाले तार शरीरर जो प्राणवायु प्राण तार नाक देइगिरी ता आत्मा नाक देइगिरी ही बाहर को जाई थाए बा तांकर निश्वास बंद हो जाई थाए। जेतमले तांकर नाक बाट देई तांकर शरीररु आत्माटी बाहर को चली जाई थाए। एहीपरि जड़े पापी व्यक्तिंक आत्मा मलत्याग अंग माध्यम रे शरीर छाड़ी थाए। एहाकू अत्यंत अशुभ बोली विवेचना करा जाए। जेतमले एपरि लोक माने मृत्यु समय रे जमंक दूत मानंकु देखंती सेमाने भयभीत होई जानती एवं सेमानंकर आत्मा तळकु गति करिबाकू लागे। एहा परे मल किंबा परिस्रा द्वारा देई जीवन वायु बाहर को आसे। एपरी लोक माने मृत्यु समय रे परिस्रा एवं मलत्याग करि देई थांती। गरुड़ पुराण अनुसार जो माने सांसारिक कामना रे पीड़ित एवं बंचिबार प्रबल इच्छा रखती
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆଖି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଓଲଟାଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ଧାର୍ମିକତାର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ମୁଖରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରେ ଏବଂ ଏପରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାପାଠ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାର କି ପାଟିପଟେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାପ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନରକକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ବି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଜେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମେହନତ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଆଶା କରିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଶିଖିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଥିବେ, କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏବେଠାରୁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ବି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କାହାକୁ 10 ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, 10,000 କମାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ କାହାକୁ ଦେଇଛ, ଯିଏ ତମଠାରୁ ନେଇଛି ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ମୋତେ କିଏ ଦେଇଛି ବୋଲି। କାହାକୁ ଜଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କାହାକୁ ଜଣଉଛ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଦାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେମିତି କାହାକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇକରି ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ, ତାହେଲେ ତୁମେ ଅଧିକ ପାପୀ ହେଇଯାଉଛ, ଅଧିକ ପାପ ତୁମେ ହିଁ କରୁଛ। କେବେ ହେଲେ ଏମିତି କାମ କର ନାହିଁ। ଯଦି କାହାକୁ ଦେଉଛ, ମନରୁ ଦିଅ, ମନରୁ ହୃଦୟରୁ ଦିଅ। ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକ ଯାହା ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବ, ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ଗର୍ଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଟକିଂ ଗର୍ଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେବେ କିଛି ନୂଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛଡ଼ାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।